اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں کہ گھر میں جو خواتین ہیں وہ صرف ایک بات کہتی ہیں, ارے جائیے اور نان لے کر آئیے. تو یہ جو نان لینے کے لیے ہم بھیج دیتے ہیں اور اس کے بعد وہی نان آپ کھا رہے ہیں, مسلسل کھا رہے ہیں, تو کیا وہ آپ کی صحت کے لیے نقصان دہ تو نہیں؟ آج اس موضوع پر ہم نے بات کریں, اور اس لیے ٹیبل پر ہمارے پاس ہے شیرمال, نان, تندوری روٹی, روغنی نان, پراٹھا, کلچا, آلو کا پراٹھا, سادہ پراٹھا, براؤن بریڈ اینڈ وائٹ بریڈ. اسی طرح بولیں, یہ کیسے بول رہے ہیں؟ یہ مزہ نہیں آ رہا. آلو نان, چیز نان, کلچا نان, ایسے ٹھیک تھا. ایسی بہت سی ورائٹی ہمارے پاس آج ہے. تو جو ویسے مردوں کو اکثر گلا بھی ہوتا ہے کہ ہمیں روٹیاں لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے, ہمیں نان لینے کے لیے بھیج دیا جاتا ہے. ہمیں کیا سننے کو ملتا ہے؟ آگے سننے کو یہ ملتا ہے جب ہم نان والے کے پاس جائے گا, جلدی لگاؤ نان, کہتے ہیں گھر میں جا کے بولو نا, جا کے جلدی روٹی لگائیں, ادھر نا ذرا چلاؤ اپنی. تو یہ ہمارے ساتھ ہو جاتا ہے. لیکن آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ یہ ہے کہ ہم اکثر کہہ رہے ہوتے ہیں نان لے کے, کچھ لوگوں کو کہتے ہیں خمیری روٹی لے آؤ, پتیری روٹی لے آؤ, اور بریڈ میں بس بریڈ ہے, لیکن ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے وائٹ بریڈ ہے یا پھر براؤن بریڈ ہے. اچھا, ان کے کیا نقصانات ہوتے ہیں اور کیا کیا کیلوریز ان کے اندر ہوتی ہیں, اس حوالے سے آج بات کریں گے. ڈاکٹر نوشین ہمارے ساتھ موجود ہے, جیسے آپ سب دیکھ بھی رہے. ڈاکٹر نوشین, کہاں سے شروع کریں؟ وہ کہہ رہے ہیں کہاں سے شروع کھانا کرو, کہاں سے نہ شروع کیا جائے. سو بیسکلی اگر ہم اس کو ہم کیا کرتے ہیں آسانی کے لیے, ہم اس کو نا 2 کیٹیگریز میں ڈیوائڈ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم کیونکہ ہم اتنے عرصے سے بات کر رہے ہیں, اب تو ہمارے ناظرین کو پتا چل گیا ہوگا کہ 2 طرح کے کاربز ہوتے ہیں, کاربوہائیڈریٹس, ایک ریفائنڈ, ایک نان ریفائنڈ. ٹھیک ہے, اب ریفائنڈ جو ہے اس میں کیا آتا ہے کہ یہ ہماری وائٹ بریڈ آ گئی. ٹھیک ہے, ہوتا کیا ہے کہ یہ جو ریفائنڈ ہے یہ آپ کی صحت کے لیے زیادہ اچھے نہیں ہیں. اوکے, وائٹ بریڈ جو کہ آپ بچوں کو سینڈوچ بنا کے اسکول کے لیے بھی دے رہے ہیں, تو ٹرائی کیجئے وائٹ بریڈ کا استعمال نہ کیجئے. پینٹ بٹر اور جیم لگا کے جو آپ دے دیتے ہیں. بالکل, اور اسی میں ہمارے پاس آپ کے پاس نان بھی آ جاتا ہے ریفائنڈ, آپ کے پاس کلچا بھی آ جاتا ہے, روغنی نان بھی آ جاتا ہے. باقی چیزوں کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں. کوئی مجھے یہ بتائے نان اور کلچے میں فرق کیا ہوتا ہے؟ کلچے میں تل ہوتے ہیں, نان پہ بھی تل ہے, یہ اچھے والا ہے, نان آگے والے, ہاں یہ رہا, یہ نان ہے. خمیری روٹی بھی کہتے ہیں اس کو, اس کو خمیری روٹی کہتے ہیں, اور پتیری روٹی کہتے ہیں. وہ پتیری اوپر والی ہے نا, پتیری کی ہم بعد میں بات کرتے ہیں کیونکہ اس میں کاپ کے. اچھا, ہوتا کیا ہے کہ یہ والے اگر آپ چیزیں کھائیں گے جس کو میں نے مینشن کیا ہے, یہ بہت جلدی ہضم ہو جاتے ہیں اور بلڈ شوگر لیولز بھی بڑھاتے ہیں. جو لوگ ڈائبٹک ہیں یا ہائپرٹینسو ہیں ان کے لیے خاص اس بات کا خیال رکھنا ہے کہ ریفائنڈ یعنی کہ سفید ڈبل روٹی, سفید آٹا, یہ چیزیں آپ نے اوائڈ کرنی ہے. سبین, آپ مجھے اگر پاس کریں گے نان, جی نان دکھائیے گا. چونکہ نوشین جتنے بھی نان بھائی ہیں وہاں سب کے پاس جو آٹا ہے وہ یہی والا آٹا ہے نا, وائٹ آٹا. نہیں میری بھائی, یہ بھی ہے, یہ دونوں طرح پتیری کی آپشن ہے, پتیری کی آپشن ہے. اب یہی 2 طرح کی آپ کو مل رہی ہوتی ہیں, یا سفید آٹے کا یہ نان یا یہ خمیری پتیری روٹی. ایگزیکٹلی. آپ مجھے بتائیں کہ یہ جو میکسیمم نان بھائیوں کے پاس یہ والا جو آٹا ہے, یہ اس آٹے میں کیا نہیں ہے؟ اچھا دیکھو, ویسے کیا جائے تو ایون جو ہمارا دونوں آٹے ہیں اس میں بہت سے بیسک چیزیں مسنگ ہیں. سب سے پہلے ہمیں چاہیے ہوتا ہے بھوسی, جس کو ہم فائبر کہتے ہیں نا, یہ دونوں میں اتنا زیادہ نہیں, لیکن پھر بھی جو آپ کا پتیری روٹی ہے اس میں تھوڑا بہت آپ کو مل جاتا ہے. یہ جو ہے یہ آپ کیا کرے گا, آپ یہ کھائیں گے آپ کے جسم میں پانی زیادہ ابزارب کرے گا. جب پانی ابزارب ہوگا تو آپ کانسٹیپیشن جیسی چیزوں کا شکار ہو سکتے ہیں. قبض جو ہے, لوگوں کو بہت کرونک قبض چلتا ہے, اور یہ میدا جو ہے وہ آپ کے جسم سے پانی کو سارا ابزارب کر لیتا ہے. آپ کیا بات کر رہے تھے؟ نہیں, وہ میں نہیں کہہ سکتا یہاں پہ. تو جن لوگوں کو, اگر جن لوگ ڈائبٹک ہیں, جو ہائپرٹینسو ہیں, جن کو کولیسٹرول کا ایشو ہے, جن کا کانسٹیپیشن رہتی ہے, ان کے لیے سفید آٹا مضر صحت ہے, نہیں کھائیں, بالکل بھی نہیں کھا سکتے. اور اس میں یہ ڈبل روٹی تو بالکل ویسٹ ہے, میں اس کو تو کنسیڈر ہی نہیں کرتی. اچھا, یہ تو وہ تمام لوگ صرف ویٹ کے پرسپیکٹو سے بات ہو رہی ہے, ویسے کتنے نقصانات اوبویسلی اس کے ہوتے ہیں. بالکل ہے, کیونکہ دیکھو میں چیز بتایا, جب یہ جلدی ابزارب ہوگا تو آپ کی شوگرز بھی بڑھیں گی, آپ کو بھوک بھی جلدی لگے گی. تو یہ کانسٹنٹ ایک میکانزم ہوتا ہے جس میں آپ انٹر ہو جاتے ہیں اور آپ کہتے ہیں میں صبح تو نان کھایا تو مجھے ابھی بھی بھوک لگ رہی ہے. دس از بیکاز یہ جلدی ڈائجسٹ ہو. اچھا, اب اس میں دیکھیں جیسے کلچا ہے, آٹا وہی ہے لیکن تل ایڈ ہو گیا, تو کیا فائبر ایڈ ہو گیا؟ نہیں, فائبر آپ کا جو ہے اس میں ایڈ ہوتا ہے. یہ دیکھو ہم براؤن بریڈ لاتے ہیں, براؤن بریڈ آپ دیکھ رہے ہیں, دیکھیں جس کو ہم براؤن بریڈ بھی بولتے ہیں, براؤن بریڈ بھی بولتے ہیں. یہ جو ہے یہ آپ کا سب سے بہترین ساتھی ہے. اسی میں چکی کی روٹی, ہم چپاتی ہماری اس میں نہیں ہے, لیکن ہم اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں ایز اے وہ چیزیں آپ کو زیادہ ہیلپ آؤٹ کرتی ہیں. اگر آپ گھر میں اپنا آٹا, آپ کو پتا ہے کہ میرے پاس چکی کا آٹا ہے, تو آپ کیا کریں کہ آپ کے جو گھر کے بزرگ کے بچوں کے لیے بھی اس میں السی کے بیج پیس کے اس میں تھوڑا سا اسبغول آپ اس آٹے میں ایڈ کر دیں, تو وہ تاکہ اس میں فائبر کانٹینٹ ایڈ ہو جائے اور بڑھ جائے. اچھا, اس میں کتنی کیلوریز ہوتی ہیں پر پیس اگر ہم بات؟ اچھا, سو لیٹس ٹاک اباؤٹ جو ہمارا براؤن بریڈ ہے اور جو وائٹ بریڈ ہے, اس میں جو ہے نا کیلری کوئی
15 से 20% फर्क होता है. मतलब ये अगर आप कह लें कि ये 85 कैलोरीज आपको मिल रही है तो इसमें 100 होंगे. इसमें 100 होंगे. ठीक है. मसला ये है कि इसमें फाइबर ज्यादा है. इसमें आपको जैसे बताया कि आप खाएंगे तो इट टेक्स टाइम टू डाइजेस्ट. आपको भूख इतनी जल्दी. अच्छा, इसमें नौशीन एक और भी तो आती है होल ग्रेन. एब्सोल्युटली व्हीट ब्रेड. बिल्कुल बिल्कुल होल ग्रेन ब्रेड आती है. होल ग्रेन जैसे मैंने भी घर में आटा बनाने को कहा ना, इसी तरह वो ब्रेड में मुख्तलिफ बीज ऐड कर देते हैं. वो उसमें इवन अखरोट वगैरह बादाम भी पीस के और उसमें आई थिंक ओमेगा 3s भी होते हैं. यस, बिकॉज फ्लेक्स सीड्स आप ऐड करें. फ्लेक्स सीड्स जो हैं, जो अलसी के बीज हैं, वो बस बड़ा अच्छा सोर्स है. उसको आप जरूर ना ग्राइंड करके अपनी चीज में ऐड करें तो वो आपको बहुत हेल्प आउट. ठीक हो गया. अच्छा, अब वो तमाम लोग जो कि नाश्ते में दो 3 तो नहीं खा सकते, वैसे 2 रोगनी नान खा जाते हैं. खाने वाले 3 भी खा लेते हैं. लेकिन रोगनी नान जो लोग खा जाते हैं, इसमें कितनी कैलोरी? क्योंकि ये खा के, रोगनी नान खा के वैसे अमूमन जो फीलिंग होती है वो फुलनेस की फीलिंग आपको आधे या पूरे दिन तक रह रही होती है. एक तो इसमें यीस्ट शामिल है. यीस्ट वैसे ही फूलता है. ठीक है, तो वो आपको फीलिंग ऑफ फुलनेस आ रही है. सेकेंडली, अगर हम नान अपना, ये सपोज वाला नान ले लेते हैं, इसमें और कुलचे में दिस इज अराउंड 250 कैलोरीज. ठीक है. और ये जो है ना कुलचा 356 to 400 कैलोरीज, तकरीबन डबल हो गया. और ये कुलचा जो है लोग क्या करते हैं, ऐसे नहीं खाते. मैंने अक्सर लोगों को इसको फ्राई करते हुए भी खाते हैं. बिल्कुल, यानी और आपने ऐड कर दी कैलोरीज. यस, वैसे मजे का बहुत होता है जब रात का आप कुलचा या रोगनी नान आप लेकर आए हुए हैं और आपको कुछ बच गया तो आपने उसे संभाल लिया, सुबह आपने थोड़ा सा गीला किया, फिर उसे फ्राई किया. ऑमलेट के साथ अगर डिस्क्लेमर हम दे सकते हैं कि हफ्ते में अगर एक दिन आप किसी चीज में आपको इंडल्ज कर लेते हैं, अदर देन द जो, तो वो उसमें बुराई नहीं है. देखो, लाइफ तो एंजॉय करने का नाम है. और बात ये है कि आपने खाना है, जरूर खाएं. आप क्वार्टर खा लें, हाफ खा लें, सबीन की तरह 3 एटलीस्ट ना खाएं. क्या करें, मुश्किल बातें मत क्या करें, क्योंकि जब आप रोगनी नान खाने बैठे तो आप एक नान आराम से मेरे जैसा इंसान, मेरे जैसी बंदी खा सकती है. इंसान भी सही था. खा सकती है. इसमें हम देखते हैं पराठा. जी. अच्छा, ये पराठा जो है ना, ये बेसिकली मुझे नजर आ रहा है, अगर आप इस पे फोकस करेंगे तो ये सफेद आटे का पराठा बना हुआ है. ये चक्की के आटे का पराठा नहीं अब है. इसमें कितनी कैलोरीज है और ये आपकी सेहत के साथ और ये वो पराठा है, चाहे आपने फाइन आटे का घर पे बनाया है, चाहे आप बाहर दुकान से लेकर आए, बना बहरहाल ये व्हाइट आटे का है. बिल्कुल. और ये आपके लिए नुकसानदेह है, मैं आपको पहले बता दूं. और इसके अंदर भी तेल लगता है, इसके ऊपर भी तेल लगता है. तेल होते हैं ना, मतलब डीप फ्राइड के जिसको आप कह रहे हैं. ठीक है. अब आपने करना ये है कि पराठा, अगर आपको शौक है रोटी चपाती सुबह आप जरूर लें. मैं तो इनकरेज करती हूँ कि रिफाइंड से बेहतर है कि आप ले लें. आप कोशिश करें कि एक तरफ कहीं बटर मक्खन या वो तेल लगे. ठीक है. तो ये जो आपका सफेद आटा है, ये आपके लिए नुकसानदेह है. एक तो ये आपके जिस्म से पानी अब्सॉर्ब करेगा, इसमें तेल का कंटेंट ज्यादा है, और ये आपको भूख भी ज्यादा लगाएगा. और जो लोग अपने वेट के लिए बहुत कॉन्शियस होते हैं, ये उनके लिए भी नुकसानदेह. वो लोग ना खाएं इसको. अच्छा, आप हमें कॉल भी कर सकते हैं अगर इस वैरायटी से मुताल्लिक कोई सवाल भी आप करना चाहते हैं, या कोई एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपके पास है, कोई और एक्स्ट्रा आप घर में कौन सा आटा इस्तेमाल होता है, आप जरूर हमें कॉल करके बताइएगा, ताकि डॉक्टर नौशीन उस पर आपको राय भी दे सकें क्या वो आटा आपकी सेहत के लिए ठीक है या कि ठीक नहीं है. अच्छा जी, शीरमाल की बात करते हैं. शीरमाल. अच्छा, ये वाला शीरमाल से कुछ डिफरेंट है. शीरमाल तो थोड़ा सा पतला होता है. नहीं, इस तरह मार्केट में तो नहीं. शीरमाल दूसरा वाला भी होता है. दो तरह के कराची वाले लोग होंगे तो वो तो फिर हमें घर लेके कराची में जरा डिफरेंस मिलता है. ये क्या आपको शीरमाल लग रहा है? ये बन है, दिस इज बन. ये बन शीरमाल कहलाता है. दूसरा शीरमाल डिफरेंट है. अच्छा, ये यूं करते हैं, ये जरा विलायती किस्म का शीरमाल है. वो जो देसी शीरमाल होता है वो थोड़ा सा एक तो इससे स्लिम होता है, और जैसे यहाँ पे आपको नजर आ रहा है ना, ये पैटर्न उसमें नजर आता है. कराची में जब रहा हो इंसान तो खाए. सब देखेंगे कि इस इंसान को कितना खानों का. अच्छा, वो थोड़ा स्वीट भी होता है. एब्सोल्युटली. और ये नमकीन होता है? नहीं, नमकीन नहीं, वो मोर लाइक इसमें यीस्ट का अमाउंट ज्यादा है. अगेन ये आप अगर इसको देखो तो ये व्हाइट उसका ही बना हुआ है, आटे का बना हुआ है. ठीक है. तो ये जो है आप हाफ अगर लेना चाहते हो तो, क्योंकि बच्चों ने भी सुबह आपके, हमसे बड़ों को नहीं केटर करें, तो ये उनके लिए ठीक है. लेकिन अगेन अगर आप चाहें तो इसी की ब्राउन बन्स भी आते हैं आपके पास ना. शीरमाल अगर आपने खाना है तो मेरा ख्याल है वो दूसरा शीरमाल है. ये तो बहुत ज्यादा प्रोसेस शीरमाल है. ये प्रोसेस वो बेहतर है. अच्छा, आज इस पे जिसके मेरी नजर है, जो कि सेगमेंट के बाद गायब होने वाला है. अभी भी वैसे आप खा सकते हैं, कोई पाबंदी नहीं है. आलू का पराठा. आलू का पराठा नहीं, ये आलू वाला नान है. ये भी आलू का, ये वो वाला तंदूरी पराठा, और ये आलू का दूसरा तवे वाला पराठा है, आलू वाला नान. तो आप बताएं, ये पहले इस पे बताएं जी. एक कॉलर है हमारे साथ. अस्सलाम वालेकुम जी. वालेकुम सलाम. शेख भाई कैसे हैं जनाब? यही अर्ज कर रहा हूँ, आप सबको सलाम हो. यार सुबह ही सुबह आपने क्या कर दिया, इतनी चीजें लगा दी, अब तो मेरी नीयत खराब हो रही है. आप बताएं, आज सुबह आपने क्या खाया था?
मैंने तो सुबह देखे मैंने तो अपने घर में मैं तो सिंपली डबल रोटी यूज करता हूँ, लेकिन मेरा जो कंसर्न है ना वो ये है कि मैं इनसे ये पूछना चाहता हूँ कि हमारे यहाँ कराची में जो रोटी मिलती है ना आटे, जो तंदूर रोटी जो है ना, उसके अंदर प्रॉब्लम है, जब खा लेते हैं तो उसकी हजम होना बड़ा मुश्किल होता है, वो सफेद आटे की होती है। लेकिन डिफरेंशिएट हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि आटा तो हम वहां से बाहर से जब चीजें ले रहे हैं हमें नहीं पता किस किस्म का आटा है। अब मेरी प्रेफरेंस होती है कि मैं लाल आटे की रोटी लूं, लेकिन बहुत कम जगह वो मिलती है। ये जो डिफरेंस है हमें कैसे समझना है कि सफेद आटे और लाल आटे में कौन सा आटा बेहतर है और किसके लिए क्या सूट करता है। एक तो ये सवाल है। दूसरा मेरा ये सवाल ये है कि हम जैसे शीरमाल हो गई, ये सारी चीजें हो गई, ये इतनी हैवी बना देते हैं कि आपको खाने में प्रॉब्लम ये हाजमा नहीं करती। तो व्हाट इज द बेस्ट आटा कि आपको हजम आसानी से हो जाए? सादा सा जवाब है चक्की का आटा। चक्की का आटा और चक्की के आटे का जो रोटी है वो क्या कहते हैं, आपको रंग का डिफरेंस नजर आ जाएगा, जिसको हम ब्राउन, वो जरूरी नहीं कि वो ब्राउन हो, लेकिन एक व्हाइट आटे की रोटी और एक चक्की के आटे की रोटी का एक मार्क डिफरेंस आपको नजर आता है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि आपने इससे बात की हाजमे में, डेफिनेटली इसीलिए तो आज हम प्रोग्राम करने का मकसद ही यही है कि विद द टाइम हमने देखा कि इतने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल यानी कि हाजमे के इशू सामने आ रहे हैं और हम रियलाइज नहीं करते, क्योंकि हमारे यहाँ आटा रोटी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। नाश्ता ले लो, दोपहर का खाना ले लो, रात का खाना ले लो, तो व्हाई नॉट हम वो चीजें वक्त हमारे पास क्योंकि बहुत कम है। जरा आलू के पराठे, क्योंकि नाश्ते में वो भी ज्यादातर खाए जाते हैं, और आलू वाला नान, इस नान भी मैं कह सकती हूँ शायद इसको, तो उसको भी बहुत ज्यादा अच्छा, ये दोनों अगर कंसिडर करें तो मोर ऑफ अ डेलिकेसीज बन गई है, क्योंकि रोजाना तो जो लोग खाते हैं उनको सलाम है, लेकिन मुश्किल काम है इसको हजम करना। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अब बताइए। अच्छा, सो लेकिन अगेन इसमें देखें, हम जहां बात कर रहे हैं कि वो उसमें तेल भी लगा हुआ है, आलू भी है, उसके अंदर आटा भी डिफरेंट है, तो ये डेफिनेटली हाजमे में मुश्किल करेगा। अगर आपको बहुत दिल चाह रहा है अच्छा सा, अगर आप उसको तो आलू की भुजिया अलग रख लें और रोटी या जो चक्की के आटे का उस पर हल्का सा तेल ऊपर या अंदर लगा के आप उसको कंज्यूम कर सकते हैं। मेरी तरफ से ये दोनों नो है। वैसे आप किस पे करती है? एक ब्राउन ब्रेड पे इन्होंने मुश्किल से छोटा सा, बहुत जगहों के जो आटे हैं उसमें डिफरेंस भी होता है। कहते हैं जैसे अगर हम अपर साइड पे जाए मानसरा, तो वहाँ के आटे गंदम में ग्लूटेन थोड़ी सी कम होती है, लेकिन अगर नीचे आए मियाँ वाली की साइड तो कहते हैं ग्लूटेन ज्यादा होती है, साहिवाल वाली तरफ। ग्लूटेन से क्या होता है? अच्छा, ग्लूटेन एक बेसिकली प्रोटीन है जो कि आपको करता है आपके आटे में मौजूद होता है, और उस प्रोटीन से लोगों को एलर्जी होना शुरू हो जाती है, जिसको हम ग्लूटेन एलर्जी या सीलिक डिजीज भी बोलते हैं। तो वो से ये होता है कि जैसे द मोमेंट आटा खाया जाए, वो जो है उससे आपके पेट में क्रैम्पिंग होना शुरू होती है। ठीक है, डॉक्टर नौशीन के मुताबिक कुछ ना खाएं, कुछ नहीं खाएं, ब्राउन ब्रेड भी खाएं, चक्की का आटा भी खाएं, फ्लैक्स सीड्स ऐड करें, इस्पगोल भी ऐड कर सकते हैं आप। लेकिन जो मैंने खाया बहुत मजे का जरूर होता है, लेकिन पेट के लिए सेहत के लिए नुकसानदेह होता है, तो अवॉइड करें।